فصل کرم الهی رحمت کم چیش من سو شیزرنا خداوند عالم اس قرآن مجید دیانا کرم پنا فضل پو انسان لئیتو فین سنه سرزنش بید یا ایوها الانسان ما غرک بربک الکریم لبشر خدای نعمتنا خدای رحمت کی استفاده بکن کرا خداوند عالم دی کرم پنا فضل مقابل چی غرور بید کرس تکبر بید سام سے رحمت الہی پو کھیتے سرکوں آتے انشاءاللہ گپ نے بیان بید منتہا دیانا کرم الہی کنا رحمت الہی موزن مچا گوبریال بچس پی کا خداوند عالم انسان لا قرآن یعنی چی بید جو سرزنش بید چیر جتین سو انسان لا رحمت خدای نعمت کسل مولد حدیث یعنی غرہو جہلہو چونکہ انسان نادان موزن مچانا سنبا تدبر عقل مقل بنا انسان لا نعمت الہی رحمت الہی رجچا دیمین انبیاء کنس صلحاء کنس غاتی علماء کنی راوش بدویت سدے سان لا رأي اعمال کنی محاسبه بچا یعنی غازگا نورو لاشی انجام تاسو گاونی لاشی انجام تاسو و رحمت الہینا نعمت الہین خوص یمبو محاسبه بچا غاز دی فلانا لاس پا انجام تاس خدای گا نعمت پنا برل تاسو آیا بیور بی عمل چک دیوت سے خدا رحمت شزده بسنه ایران ای کفاب سے تاسنا دون نسبت اللہ گناہ چک مل کیوں سگا یا نورو لشک مل کیوں سگا ولذا انسان سنبت عمر گوشا موزن چار گوشا موزن سون سے اگر رحمت الہی انسان لنگ دنیا تکا تخصبہ سونزس نارینا ممکن ان کھوس گناہ میں بات ولذا اتز آیات نا روایت روشنین بیان بد قرآن یعنی جگہ جگہ یرانا غالا موز تھومت دے اتامن سوری گونی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شسک چن سسن شسک سن مہربان خدا گالا شباز زسنارینا زن چیزوس زسنارینا زن شیطون زسنارینا تمام اللاس کنی شروعاتی کا قرآنی شروعاتنی کا جگہ جگہ یرانا غا خداوند عالم اس امر بد ایتو بس کرس خدای رحمت پن خدای کرم رحمان الرحیم زراعتی چونکہ انسان نفس اماری کا ملوانا شیطان للقتو تامن ممکن گناہ بچا انسان خطا گر گائے مشکلات یا فوق خدای نعمت کن موزن مچا گوبریا لیا چھت چھا ندی انسان پلن نا امید چھت زرے وانگاز فلانا دو سے گناہ انجام تاسو تا خدا سے ینگ بخشش بچن من زرد دیوشی تیانوزگاق پوت بمینا احادیث کنین بیان سون سے یری سب سے چھو گناہ پو یری من عظیم امت پہ گناہ پو چین جو زر بنا نام سان خدا رحمت شتین مایوس چھو انسانی سنبت ہم تانگان یا بخشیشی بچ حتی عجیب ایران عرفات کا کفار کنے سن اگر تدرین نگاہ خدا رحمت چی بچین سم نکت کون ہے دا اچھو خدا اند عالم طرف نہ حتماً خدا رحمت پوکی کے شزد اجازہ مت زرد سوچے کہ عرفات جا خدا رحمت شتیانا نا امید شاب قدر کنے انو لذا نا امید میشا چا کسال ملد قرآن انو آئے شریف پدن لن انتا تلاوت سن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لے بشر بندہ دین کو واقعاً عجیب دکھ دے خدا آیت رحمت پویرل توس گناہ یانو وجود پو غرق سون سے ایرانا تھنین بس چک بس خدا لا گناہ بس اسنارینا کسل مولد یا عبادی لنی بندہ غاتز گناہ بت رای آتاون لگوبگیال بن فرق نیستو میر گیاب چیز رجو سون کیا نیب شو من کیا گر چنسو اما خداوند عالم اس کا سال مولد یا عبادی گناہ نو غرق سون سے یوتنا یرا چھن ین بسے وجود پو خدا موزین مچا شیطانی تمین سون ستنا سن کا سال مولد یا عبادی نی بندہ لنگی بندہ
رحمت من گناه نو غرق سون سود نسان لا تقنطوا من رحمت الله خدای رحمت شتیانه نا امید مسون شیخ خبر سمت سقف بخشش بچن خدا سیرانی گناه پلا یعنی آیزم ننو کسل مولد ان الله یغفر الذنوب جميعا ان الله منتغن خداس یغفر الذنوب جميعا تمام گناه کن یری بخشش بچ منتها یرانا یقین تو پروش امید تو پروش گناه کو گناه شس پروش هر گناه که اپنا خداوند عالم طرف لوگ سے استغفار پروش توبه زبزس ناری نه یری تمام گناه کن گام خدا چی بجو بخشش چی انه هو الغفور الرحیم چی خدا مغفرت بکنی خدا رحمانی پیغمبر فیاقپوس کسل مولد خداوند عالم رحمت پلاز گور گیاو دانوگنا چیچیک پودر دنیا تکیرانگی باری تانسین سوله رای اتنا امست سام چیریکا شتسیک بیت تابیر بیت ارگلوک زود یرانه هم بود جو خدای رحمتی جلوه اینده خدا شزده بسید یران از گوبگیال بنا سان یخشیک چیچیک یرانی که نانزنی تکی خداوند عالم تون دین کوز گوبگیال بس کستو جات یوتا گناه حساب پمیته رحمت کن دران رجانو نا چیچیک دنیا تک سام سے رحمت شزده بس اما ان 99 پو 99 رحمت پو قیام الله کوری بندون فرس خاص وسیوت سب ده بندون فرس کہ کنتی ایمان کن مضبوط بس جاست چوسی که نگرد پامد دیا خدا ل شرک هونس پامد ده وقت سینو خدای رحمت بود تنار کیت لوز گسترده چت شیطان که قرآن گمراه سومی کسنن ما خدای بندونم گمراه تانستم کو ساندی جانا سنبتم و دینین نا بخشی شکچا چت تنار خدای رحمت بکیت فلذا دی رحمت کن موزین چن ایران غلا خدا ل گبرگل بایوت پی باشن منوب ده گای انسان لا هرا جسمنا دوخسمی کا عبادت بچو گئے پیاق بابا نے کرا جو سے گناہ جہنم میں کیا تا سے کیا استرغ اوبت توبت فلان بت جو صحیح چونکہ خداوند عالم اس پیغمبر بشیر ذات قرار متاز ده بشیرا و نذیرا اما توبہ سان اہم پویرا رحمت الہی موزن سون سے عبادت بنا ہم عبادت بس یہ ہو چاہ ہم عبادت لذت ہو چاہ متا رحمت پو کیوں بیان باروشی چاہ جوائے جوشن کبیر گاما شب قدل تلاوت بس یا من وسعت رحمته غضب لدے خدا پو کوئی رحمت پو غضب پو کتھلے ہوتا ممکن ہے خدا قہار سائن جبار سائن یران از گناه بزدس نارین کفار کن میانا استرچا اما التپل رحمت پتیو بسن چمو دمینه جهنم از گور تون بهجد از گور گیت شخص دمینه ایران همیشه امر بد بسم الله الرحمن الرحیم زره خدای رحمت لی تو بندو روایت انو کسل مولنو امام صادق فیقبوس شتسک خدا نام سان بنده چیز تصور بک سنباتان غاز خداوند عالم توفیق سونزس نارینا فلانا عمل پا انجام تم عمل انجام تم سومت درسی توجه سنباتم توفیق چن غاز ماجیلا کمک بد مدرسه کمک بد سنباتم من انبو خداوند عالم اس حکم بد فرشتولش بریس حسنش بریس دیکھنا توفیق چه جیا نورولا شی انجام تم سون مسجد پلو کمک چه بس ماتم سرلو کمک چه مدرسولو کمک چه بس خداوند عالم از امر بد لاس چیچیک بسد حسنش چوش بس سنج بریس چوش بس اما التیک پلا سنبات انگد گناه باید پی آدی پی تو فلانا جگه که فلانا بمبون توک پچارش نا محرم نا توک پچار سنبات انگد دنا سون بامد خداوند عالم در مجلس خبر دار چون چیزو اما سنبات آنچو کرن گرچی گناه من نسان یاری کمالیت اثر تانچی نا دیو کوری جگه کا اما خداوند عالم از گناهش بجمت
dengan imam fiq pus kasal mulet al abdul mu'min idha udhniba ajjalahu Allah 7 saat tana lafchep chejya son se गुनाह पुमल न क्यों मना सन खुदावंद आलम इस हुक्म बेत मजलिस दर घंटा तुम फुर्सत दरा हुक्म बेत मजलिस चिया शायद जोत लुक सोस लुक सोन मुश्ताक योत खुदावंद आलम खुरी बंदो खुरी तरफ ले उम चे इंसान ला जरर तुम होते गुनाह बना खुदा चा मुश्किल होते शो रा इंसान खुरर गुई का खुरे जरर तंग मतों से खुदावंद आलम दरा मजलिस فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء अगर इस्तिग़फ़ार बस 7 घंटे अंदर मोहलत हो जोदलुक जों खुदा मशस वबसुकनस गुनाहगारिन देंगा तंगामा मुंता खुदा ला गोबगल बस नऊज़ु बिल्लाह यरा खुदा min यरा इन जरंगा तज गुनाह बस पमिते सुस बस तज मशस बस मोजिन मचा बस नफ्स कमलवा बस खुदा जमिल इस्तिग़फ़ार बने चंगु या इनकी मन गुनाह में बस बने सोच बस हत्ता यरी गुनाह कुन हसनात में तब्दील बतेरे दे कुरान है व इम्मादत الساعات ولم يستغفر كتب عليه سيئات तना सात 7 घंटा गल इस्तिग़फ़ार बात पेरा लफ्चिप मसुम दा गुनाह पेनुलुस अमर बेत सय्यत चिचिक्स गुनाह बस न सय्यत सान रिजु निस्बत चिचिक मिलज बित अम्मा नूरी संबतंग मन निस्बत हसना चिचिक बित नूरु लाख तो क्यों ना हसना चुज बित या शत्सिक इन सुद खुदावंद आलम या जी रहमत कुन मोजिन चना बाशान दो याराना गुनाह मल्ल क्यों